جماعت ہفتوں کے اسباق پر مبنی الفاظ کی واحد جمع. ترتیب و پیشکش. محمد فیض الاسلام، ضلع پریشد اردو اعلیٰ تحتانوی اسکول سلطانپور. واحد جمع. واحد جمع یوم، ایام. خلیفہ، خلفاء. اصلاح، اصلاحات. شعار، شعائر. واحد جمع مستور، مستورات. مومن، مومنین. قوت، قوتیں. حس، حواس. عمارت، عمارات. دعا، دعائیں. عطیہ، خلق، خلائق. جزیرہ، جزائر. ملک، ممالک. ملک، ملائک. تصنیف، تصنیفات. ملک، املاک. ملک، ملوک. قبیلہ، قبائل. پیغام، پیغامات. خدمت، خدمات. اعزاز، اعزازات. نقصان، نقصانات. طائر، طیور. رب، ارباب. معمول، معمولات. جذبہ، جذبات. مرض، امراض. غریب، غرباء. امیر، امراء. نفس، نفوس. باغ، باغات. خاتون، خواتین. حیوان، حیوانات. مہم، مہمات. ماہر، ماہرین. موت، اموات.